नमस्कार दर्शक बंधु ए मो पहाड़ को जाऊँगी देखिए सकाल सकाल जाऊँगी मो पहाड़ बहुत सुंदर दृश्यटे देखा जाऊँगी सब पहाड़ टू एटा बेसी उच्चता एटा एरिया रे आ देखिबा चलो अरे मो पहाड़ को चढ़ी जाऊँ आओ देखिबा देखंतु केमती अच्छी जंगल मो डरी डरी जाऊँगी आओ तो देखिबा सेठू को गले बहुत भल लागिबो आओ तो अन्य चिंता जदि थाए आओ भल लगी थाए तेणुक जाऊँगी आओ ठंडारे जाऊँगी शीत होउची बाबरे जंगल देख केते जंगल उपरक जाऊँगी देख घाटी ऊपर को जाऊँगी आउ केते कष्ट रे जाऊँगी केमती अच्छी जंगल एटा पत्थर सब झड़ी आउ झड़की एटा तले पड़ी आ साउंड होउची बेसी गछ लता बहुत सुंदर पत्थर गुंपा गुड़ाक अच्छी सेटा मु देखाइबी हाँ देखी जा केते सुंदर अच्छे घाटी ऊपर को जाऊँगी हालिया हेली बाबरे आ टिके अच्छी पहुँचवा को एटा तो गोटे किलोमीटर हम ए पहाड़ ऊपर को जाऊँगी किलो केते सुंदर देखा जीव पहाड़ बहुत सुंदर जगह सेठू सब पहाड़ भी देखा जाऊँ केते पहाड़ प्रायतः गाँ बस्ती गुड़ाक देखा जाऊँगी सेठू सुंदर भी लगी था मैं पहुँची गली टिके अच्छे आ पत्थर गुंपा भी देखी आज मांकड़ अच्छी मांकड़ डराऊँगी डरी डरी जाऊँगी मुझे बर्तमान डरी डरी जाऊँगी मांकड़ डराऊँगी हेल्ले भी जाऊँगी मो जंगल को डरी डरी आउ देखा तो बहुत सुंदर लगे तो तेणुक जाऊँगी और जबरदस्त डरले भी जाऊँगी केमती देखा बहुत सुंदर देखा तेणुक मु जाऊँगी पहाड़ उपर को मु पहुँची गली एबे लटा पशि पशि जाऊँगी टिके एटा हूँ शियाली पत्र एटा सुंदर अच्छी जंगल रे पशिले तो बहुत सुंदर जगह बहुत सुंदर अच्छी आउ फूल माल आ गछ लतार बासना सुंगिकी बहुत भल लगुच
ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ଜଙ୍ଗଲଟା ତେଣୁକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଦେଖିଯିବା। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ଦୟାକରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି, ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ଏଠି ପଥର ଉପରେ। ଏଟା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ପାହାଡ଼। ଏଟା ପଥର ଅଛି, ଏମିତି ଅଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୀତ ମାସରେ ଏଟା ଶୀତ ହେଉଛି। ଏବେ କୁହୁଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏବେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲେ ସେଇଟା ପାହାଡ଼ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଦେଖିବା। ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟଟା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ଯିଏ ବି ଚିନ୍ତା ଭାର ଥିଲେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା ପଳେଇଯିବ। ଏଇଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପଥର ଅଛି। ପଥରଠୁ ବହୁତ ତଳକୁ ବେଶୀ ଗଭୀର। ଆଉ ପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରବଳ ହେଇଛି। ତ ଶୀତ ହେଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। କେତେ ଦୂର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଏଟା ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ ସୁନ୍ଦର। ଏବେ କୁହୁଡ଼ି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲା। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, ଯଦି ଇଆଡ଼େ ଆସିଲେ ତ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଦୂରେଇ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଦେଖାଯାଉଛି ସେପଟେ। ଏଟା ଏମିତି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ନ ଦେଖାଯିବାଟା ନାହିଁ ଏପଟେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏଇଟା କୁହୁଡ଼ି ଟିକେ କ୍ଲିୟର୍ କଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖିବା। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦର ଏତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଉ ନାହିଁ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଓ ଏଇଟା ପଥରଟା ଅଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ଏତେ ତଳକୁ ବହୁତ ଗଭୀର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ହଁ। ସେପଟେ ମାଇକ୍ ସେଟ୍ କ'ଣ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ କ'ଣ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛି। ସେପଟ ମାଇକ୍ ସେଟ୍ ଏଠୁ ଶୁଭା ଯାଉଛି। ଯେତିକି ବସ୍ତି ଅଛି ସେପଟର ଏପଟରୁ ଶୁଭା ଯାଉଛି। ଏଠୁ ବସିକି ରହିଲେ ବି ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିବନି। ସେମିତି ଜାଗାଟା ଇଏ। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ତ ବହୁତ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି। ସିଆଡ଼େ ଦେଖିବା କ୍ଲିୟର୍ କଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିବା। ଏବେ କ୍ଲିୟର୍ କଲା ଦେଖାଯାଉଛି। ଟିକେ କ୍ଲିୟର୍ କରିବାକୁ ଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ପଥରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ତ ବହୁତ ଗଭୀର। ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ଏପଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଏଇଟା ପଥର ଅଛି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମକୁ ତ ବେଶୀ ଶୀତ ହେଉଛି। ଏବେ ଶୀତ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛୁ। ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। କାହିଁକିନା ପରେ ଖରା ହେଲେ ଭଲରେ ଦେଖାଯିବ ନା। ତେଣୁକରି ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମର ବାବୁ ସହିତ ଆସୁଛୁ। ଇଏ ମୋର ସାଥି କରିଛି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାବୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି ନାଇଁ କି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଇଆଡ଼େ ଆଇଲେ ଭୋକ ବି ଲାଗୁନି ବୋଲି କହୁଛି ଇଏ। ବହୁତ ଏଠୁ ବସିକି ରହିଲେ ଆଉ ଭୋକ ବି ଲାଗୁନି। ସେଇଟା ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖାଗଲେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗାଁ ଗହଳି ଏଟା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ତେଣୁକରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଭୋକ ହେଲେ ବି ଭୋକ ହଉନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ ବି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି।
एटा केते सुंदर लगुच भी पहाड़ ऊपर को आसिकी एते कष्ट करके आसीचु एते उपभोग करुचु आमे एटा सुंदर टीए बहुत पृथ्वी एते सुंदर आओ प्रभु एते सृष्टि करिसंती तांको पाई धन्यवाद दिए एते सुंदर आम मान को रखिछंती एते सुंदर भाବରେ केते सुंदर देखा जाउची याडे देखंतु कुहुडिया ହେଇଛି एटिको आसिले भी भूक होउनी केते सुंदर जगह केते सुंदर अच्छी तेणुक आम एटुक आसीचु तेणुक देखा आसीचु ऊपर को जी हट जाकि केते सुंदर देखा जाउची पहाड़ क्लियर कर केते देखा जीव देखिबा उपभोग करुची मोर ओह बाप रे एते सुंदर एबे क्लियर कला पूरा क्लियर करिची आ बहुत सुंदर भी देखा जाउची एते सुंदर बहुत बहुत पहाड़ देखा जाउची एटा जेतकी अछि सेटा पहाड़ श्रह श्रह पहाड़ देखा जाउची आउ मते देखिबा को बहुत एते पहाड़ देखा जाउची वीडियो रे तो एते देखा जीवनी तो एबे देखुची केते एटू को आसिले बुक होउनी बा शोष होउनी कहीं ना एटू जीवा पई भी इच्छा लागुनी एटी बसिकी रही कि दृश्य को देखिबा को बहुत इच्छा लागुची तेणु करी ए दृश्य को देखिबा को आसुची ए बाप रे ए पत्थर गुड़ाक अच्छी एमती अच्छी पत्थर एटा पत्थर एते सुंदर अच्छी तार धड़ा धड़ा है कि कला कला है कि अच्छी सुंदर अच्छी पत्थर खरा बाहरुची ते गछ गुड़ाक ऊपर अच्छी एटा पत्थर पत्थर एते ऊपर अच्छी एते उच्चता अच्छी बहुत उच्चता तेणुकर पहाड़ टू ठिड़ा हेले बहुत पहाड़ गुड़ाक देखा जाउची बहुत पहाड़ गुड़ाक देखा जाउची तेणुकर मुझको आसी बहुत दृश्य देखा बहुत इच्छा लगुच तो तेणुक दृश्य देखा बहुत इच्छा लगे देखा बहुत सुंदर अच्छी तो अब देखा एटा पत्थर कला है धड़ा है पत्थर तो एमती हुए पहाड़र पत्थर बहुत सुंदर भी अच्छी इे देखा एते सुंदर दृश्यटा देखंतु सुंदर दृश्य आओ एते सुंदर भावरे अच्छी प्रभु एते सुंदर भावरे सृष्टि करछंती हम दुनिया को एते सुंदर भावरे एबे टिके मजा नेबा एबे बहुत दृश्य को देखिबा
ଦେଖିଯିବା। ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫା, ସେ ପଥର ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବା। ଗଡ଼ିଆଣି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କାନରେ ଆଖିରେ ସବୁ ଲାଗୁଛି। ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲାଣି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାହାରୁଛି। ଏବେ ପଥର ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଭାଲୁ ଭାଗ ଗୁଡ଼ାକ ବି ରହୁଛି, ଆଉ ଡରି ଡରି ଯାଉଛି ମୁଁ। ଦେଖିବାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନା, ଡରିଲେ ବି ଦେଖିବୁ ଆଉ। ଦେଖିବୁ ଆଉ ଏବେ ପଥର ଗୁମ୍ଫାଟା। ଏ ବଡ଼ିଆଣି ଗୁଡ଼ାକ ତ ଘର କେତେ ମୁହଁରେ ଲାଗୁଛି। ଏଟା ହେଉଛି ପଥର ଗୁମ୍ଫା। ଏ ଭିତରେ ଭାଲୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି। ଏଠି ଡର ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ବି ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ପଥର ଏମିତି ଅଛି। ଗୁମ୍ଫା ଡିଟୋ ଘର ଭଳିଆ ତ ଅଛି, ଆଉ ଏମିତି ଅଛି। ଏଟା ଦେଖ, ଭିତରକୁ ଦେଖ। ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ଆଉ କଣ ପଶିଥିଲେ ଆଉ ଗଲାରେ ଭାଇ ଘଡ଼ିବ ନାଇଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ।